একটা রাজনৈতিক দল নিয়ে এই ধরনের দায়িত্ব উপর নেন ঠিক পত্রিকা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল বা সোশ্যাল মিডিয়া হরেক রকম হরেক কক লাভ সাनाय नोंबोनो हाय फैयै काट गराय बासानायनि कोनो सुजुग गैया नों जुदि दायित्वशील बर ओंखाय दायित्व नावैनो बिनि ककनि जवाबफोरदि नों एकेबारे व्यक्ति आक्रमण खाय नों जवाब पानाय नों साबसाब सृष्टि खाय अब ছেলে মানসিকতাতে এই ধরনের বক্তব্য বা এই ধরনের কলম সামং এই ধরনের ওয়ানসুমং এই ধরনের দোষারোপ খাইমং আবো আংখাতে আবো অনৈতিক একজন দায়িত্বশীল একজন পলিটিশিয়ান এইরকমভাবে মানে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আবো নেই ঠিক আরে সিপিএম অনেক সময় অনেক রকম দোষারোপ হইও আবার তো খাইनो मानो बिनि बाक स्वाधीनता दङ बिनि सांबिधानिक राइट दङ ए टीम दा बी टीम दा आबनि जवाब नानि दायित्व तो एप्रामो थानि न बरगरे थं हामहुंनि बिसिंति आं जे किछुखन आगे जे कक साका आबनि बिसिंति न आकनि जवाब थं लखर काव आबनि सुनि दङ इखो तो परिष्कार थांगा बले आरो तो ताइ कोनो खय होय तंगन कयका नरा अब बीजेपी विरुद्धे नों जे पलिटिकल स्टैंड अब परिचय खाई अब परिचय खाके नंगो नों जे अजागा 2023 निर्वाचन नोंनि जे भूमिका सराई खाई विधानसभा जे हानसाके लड़ाई खाने कक खालाई जेटा फ्लोर कक कामाने अब ते परिचय खाई बाई इलेक्शन जेटा माने नों ताबो सुदु सानाय सीपीएम बरनि दल रमैया बरनि करे बरनि किरि जागाय बरनि नखरमैया अबने बगैसे आनो दिग्रामा थानो दुसो तामने बगै ताबो न दिदिया এই সমস্ত কগলাম তো কোনো তথ্য করে সেন তো ঠিক अब তো সিনে জনভিত্তিক খানিকটা দুর্বল খানিক তো সবল আরে সবল বা দুর্বল বা মিলিলে না ভাই লড়াই খাই নাই সেন তো পিপালা জনি লোকর তো হবো না নাই তো মানে এত অহংকার বোধ থেকে যদি না আনা সাহায্য চলে লিয়া আং কেমন খুনি তেমন চলে নাই अब যদি থাকে তো লোকর তো হক সানাই না দায়িত্ব অংখা না आं खाया একবার খরং কত খাইয়া সিটি সাवै नों सावै लोकर থেকে সরাই आं बिटिं बिया अब खायवै ननो साबसा ननो अक्लते साबो फान्डे नों जेंनि मा नों तो प्रमाण लांनाय अरे अब हाइते तो या अब नने ठीक है अब बरकनि बाक स्वाधीनता मीडिया जे चतुर्थ स्तम्भ बिनि बाक स्वाधीनता बिनि अधिकारनि ऊपर आक्रमण खालामनो खालायो ग्रामा थाना बीजेपी नि बी टीम दे हिन ना ए टीम दे हिन ना सी टीम दे हिन बोजे बी टीम या बोजे सी टीम या बोजे ए टीम या आपने प्रमाण तो अब तो बरगनो परिचय खाई नायनो दरकार लोकनो सराय सायके सानायनो दरकार आसले जों बीजेपी नि बी टीम या बा ए टीम या लोकरक तो सानाय ना सांबादिक सानाय लोको सानाय ककसिल जानाय हरेक रकम ककसिल चाय मानो कोनो समय सानाय बीजेपी থেকে রাংসাউই দল স্নামো কেউ সানায় কেনি মদত বাই বরংনি রাজনীতি দলঙ্গ কেনি মদত বাই বরং বুটো বাঁচাবো তাবো अब अकगनो যদি সানা থাকে যদি কেউ সিলচাই দं খালাय ब्रह्मथानी नैतिक दायित्व जे ना जों बीजेपी नि बी टीम बिया अब बुखुबैया सामुं बाके सराय खायै खायनायनि दायित्व बरकनि न तो बेयावबो ठीक लोकरक जे सादा चखे जाता नखमानि अब जुदि चेरि नायखांखाय आसले बीजेपी न ताबुक जे अवस्था दं माने आबुनि पिछने बीजेपी नि जे तामनाय तिप्रामथानि अबदान तो बीजेपी बो शेयर खाइमिया राज्यनि लोकरबो केव शेयर खाइमांला तिनि जे सरकार फाइमानि बीजेपी सेकेंड टाइम जे सरकार माने
aboni question oklogo ত্রিপুরা মথন অবদান তোকে অস্বীকার খানি লামা করে কারণ তিনি ওর 2023 রাজ্যনি হাস্তেনি লোকরা বেবাক সানাই টংমানি বিজেপিনি মেসানাইনি বাগै এবং অবমুঠি 100 जना ভোটারনি বিসঙ্গ মাত্র 40 जना ভোটারসে বিজেপি আইপিএফ টিনো ভোটই জিতে দিছো ও জায়গা যদি ত্রিপুরা মথা তিনি 22টা জায়গাও অতিরিক্ত আসন রিয়াঙ্গাকাই তিনি অবস্থানি পরিবর্তন নিমান খামো আর সিপিএম ত্রিপুরা মথা কংগ্রেস শুরু থেকে কক সাপ্লাইয়ে যদি থানসাকে ভোটো বাসাকাঙ্কে তো বিজেপি তিনি যে 33টা সিট মানে ও জায়গাও 10টা সিট মানে ক্ষমতা তংলা খামো বিজেপি যদি মানে পিছনে তো ত্রিপুরা মথানি বিরাট অবদান আবো তো অস্বীকার কে খাইনানি সুযোগ সেকেরে ओंखाय তিনি নাজি চেরি নাজি তিনি যে নন ট্রাইবেল ওয়ান যে অংশনি बर' रक बा मुगली दङ अ जागा बा थरक धर्म अंशनि बरक दङ वान जे अंशनि बरक दङ যারা 22 जना भोट बासाखा बिराट टेपालान हामजागै समर्थन खायै बरक तिनि बियां कमाय थांका ओंखाय बरकनि अस्तित्व तिनि बियां भोटनि राजनीति खायनायनि बागै बंनो भोट बासारखा बरक तिनि कमाय थांका ओंखाय इ भोट 2023 नि जे विधानसभानि भोट अब आसले साबनो जितिनायनि बागै सामने रखा खाने बागै भोट ओंखा अब कैसा मारी नाइटी सेकेंड ठीक है भोट जांगना तानखा विधानसभा ने फ्लोर अपन थांगै फादि थानसां लायने सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा मथा को विरोधी दल नेता बे नेतृत्व न विधानसभा ने फ्लोर लड़ाई नाय और जगह प्रथम लड़ाई का स्पीकर निर्वाचन उनका जगह स्पीकर निर्वाचन निबागै सय लाइके बेबाकन त्रिपुरा मथनि नेतृत्वे मानगोनां अनिमेश देबबर्मा विरोधी दलनि नेता बि नेतृत्वे फ्लोर बीजेपी बिरुद्धे लड़ाई नाय किन्तु आसल लड़ाइयाव आसमनि जागा हामनानै बर' नखरै थांगा साबनो साइज खायके लास्ट बाय इलेक्शन दौनपुर बाय बक्सनगर मानगोनां जितेन्द्र चौधरी बिनि चेम्बर एक बार दुई बार आसुक लाइकिया बीजेपी कांग्रेस सीपीएम त्रिपुरा मथा फायदि बेबाक नंगि लायै बीजेपी ने कैसे शिक्षानो दरकार बीजेपी गणतंत्र मानिया बीजेपी हामारि खाया बीजेपी एडिशनल रांगरिया बीजेपी एडिशनल एनवायरनमेंट बागै साकतैरिया बीजेपी सीए खायै एनआरसी खायै फरेस्ट कन्जारभेशन खायै ईसीसी खायै सरपनास खायनाय नों दंखा बायदि बनो कासलाय नांनाय ठीक আছে बाय इलेक्शना नखलायके नों थाका जानो खुशी बनो भोट दे ओंखाय जुदि थानसाखाय भोट ओंखांखाय और जुदि बीजेपी ने मेसेन माखांखाय तिनि जुदि बीजेपी ने 32टा सीट ओंखांखाय 28टा त्रिपुरा मथनि नेतृत्वे जुदि विरोधी दलक 28 जन एमएलए जुदि विधानसभानि बायरे लड़ाई जुदि खायखांखाय तिनि एडिशनल रांग होया हानां फैनांखाय तंमनि अबदान खामु अबतंग नंकक तंमया ओंखा आरोबो नों सठिक भावे नों से थुमनानि कक तंमनि विरोधी रत्न ओंखाय अ जागाबो हुमै लड़ाई खैमा लायलायलिया ओंखाय इ जे एक्टिविटीज त्रिपुरा मथानि अबनो तो प्रमाण निनि सामुं निनि एक्टिविटीज अब तो लोकरक सालाय दङ जे ना नायले परे साबुनिनि तिनि त्रिपुरा मथा सामुं तां दं साबनो साइज खाय दं साबनो उपकार खाय दं ओ सरकारनो मथांनारक थिनि साबुनि बंति भूमिका त्रिपुरा जंपर तो बेबक नगुनो दङ साराय खे जे अब जेटा सामाने आबती बी टीम ए टीम बी टीम अब
tama team abo lokorok nain tongo আর যে কবই নং যে বিজেপির বিরুদ্ধে খাবাই খুবাই লড়াই খাই tongo জাং খাইয়ে আবো নং প্রমাণ খাইনি দরকার নং দুদিন পর থাঙ্গানে দিল্লিও অমিত শাহ মালায়ানো তামনাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মালায়ানো অটিপুর মুখ্যমন্ত্রী মালায়ানো হ্যাঁ সরকার তো মালাইনো মানো উন্নয়ন নীতি আর পয়সা নীতি মালাইনো মানো কিন্তু আবো তো অফিসিয়াল ভাবে সরকারি ভাবে চিঠি দি কগলাম দি তারপরে মালাইলাই দি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার থাকনাই এডিসিনি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আলোচনা খাইনাयनि बागै एडिसिनि चेयारमैन थांनाय एग्जिकिउटिव मेम्बार थांनाय नों मानगोनां तामनाय त्रिपुरा मथानि कासाम चेयारमैन बबो थांनाय थांनाय कगलाम सालायदि अफिसियल भाबे अफिसार थांनाय तो अपति तिंगे ओंखाय नों पलिटिकली एस्पेक्ट থেকে दिल्ली मालायनाय गुवाहाटी मालायनाय शिलं मालायनाय अर मालायलायनाय ओंखाय আবার জরা জরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম সানাই এই তামনাই ইন্টারলোকেটর নাই হোমওয়ার্ক নাই তমক নাই কনস্টিটিউশন সলিউশনের বাকি সাকটার থাকা ও 15 তারিখ অক্টোবর নাই 15 তারিখ নভেম্বর নাই হোমওয়ার্ক তারিখ নাই এই সমস্ত নং অ্যানাউন্সমেন্ট খাইতঙ্গ ওংখাই তো এই সমস্ত বিষয়বস্তু তো তামনি বাকি ইংতং বাহাইকে ইংতং अब तो যারা সানাই যারা খাইনাই বরকনো সাইমাননাই যে আবনি দায়িত্ব আং খাখাयो त्रिपुरा मथनो बरक स्राय खाइनायनि दरकार बिजेपिनि बिरुद्धे खुबै खाबाय खुबाय लड़ाई बाहायके खाइतों सभा बाहायके खाइतों बरकनो ठीक खाइतों ব্যাপারে आं तो खूब बड़ बेसि सानानि प्रयोजन दं खाखाया बरक गोबां मकल खुलकुनि हात दङ एदि जे बिसेसके त्रिपुरा मथा শুরু থেকে তামনাই এই যে বিশেষকে 2023 নির্বাচন থেকে তাও পর্যন্ত বিজেপির বিরুদ্ধে যে লড়াই শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে সীমিয়া দলের বিরুদ্ধে সীমিয়া সরকারের বিরুদ্ধে তিনি সারা রাজ্য একটা তামনাই একটা দমবন্ধ একটা অবস্থা চাকরি করে বাকরি করে সামং করে প্রতিটা ক্ষেত্রে দুর্নীতি আর দুর্নীতি প্রতিদিন কোনো না কোনো প্রান্তে অস্বাভাবিক মৃত্যু অস্বাভাবিক জীবন যাপন কই আপন তুই তো খরাং কত খাইয়ে লড়াই খেমে করে আগে আগরতলানি মোমবাতি অর্ধেক পাই থাঙ্গো মোমবাতি মিছিল খেলে মাংন বুকো তাও মোমবাতি মিছিল তো করে কিন্তু প্রতিদিন কোনো প্রান্তে থাজাক দङ শ্রম থাজাক দङ হিলাই দङ ओंखाय बुको ओंखाय तो लड़ाई बाहाय बंती अब तो निनी दायित्व तारपरे पलिटिकली दिक থেকে थाना थांगाय এই যে বিজেপি তাবো নিনি যে রাইট ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট খাইকে পাট এক ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসঙ্গ যে সমস্ত ফরেস্ট ল্যান্ড দं মানে তাবো যে ফরেস্ট রাইট नि যে জায়গা মানে ও জায়গানি পর্যন্ত তাবো কোন ভ্যালুলেস হাই রেখা ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট বিসঙ্গে ইসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড তাবো গাবো রাজ্যসভা পাসংখা লোকসভা পাসंनाय जे इसिसि इंखां कलाय निनि कास्टमारि लॉ ते कारबो खाये निनि लैंड राइट ते कारबो खाये निनि एट्रसिटी एक्ट जेटा तंमाने एसटी रकने बागै अबो पर्यन्त तिनि दुर्बलङै थांनाय कोई आबुन बागै तो खां पिछमाने खनाया कोन जागावो तिनि तामनाय आदिवासी सुरक्षानि मंचनि नामे मणिपुरे जे घटना आंखा এই ঘটনা তাবক সিন ত্রিপুরা যা আমদানি খাইনি চেষ্টা চলেই দङ এতদিন ওয়ানসা ত্রিপুরা তাবক ত্রিপুরা সাম বিসিংসা তাবক খ্রিস্টান হিন্দু খাইয়ে পরে পরে খাইনি চেষ্টা খাই দङ কই পলিটিক্যালি তো এই আবরং বিরুদ্ধে তো সেরকম ভাবে কোনো খরাং ইসা মানে কেন খানাইয়া ओंखाय তাবক লড়াইটা তো শুধু आं बिरोधी दलनि नेता आंखा आं बिरोधीनि एमएलए आंखा आबो बायतोंगिया बिनि जे सामं हुमं बिनि जे एक्टिविटीज आबुनो फरनो नेबरकनाय
नों ए टीम बा ना नों बी टीम बा नों कबई न खाबाय खय बीजेपी बिरुद्धे लड़ाई खाई जाता अब ठीक नहीं